our salvation is secure, our calling is heavenly, our hope is blessed. Pero sa kuning kasulti, especially sa tuang online viewers nga makakita, ang kaluwasan, ang kining spiritual blessings, dili na siya ipabase sa trabaho o binuhatan o sa balaod. Ipabase kini sa grasya katong unsay gihimo, kaysa pinabase kini sa gihimo ni Kristo dito sa krus sa Kalbaryo. Katong iyang giula nga dugo dito sa krus sa Kalbaryo, mao nay basis ni nga klase nga mga spiritual blessings. So, gusto ka makabaton og redemption, gusto kang makaangkon og resurrection, spiritual resurrection, regeneration, renewal, reconciliation, mahimo kang righteous, and then you will be rewarded someday. Wala ikailain nga ibutang sa imong una-una o kasing-kasing is to put your faith in His blood. This is the gospel na ito makita. This part of the gospel. The gospel is giula ni Kristo yang dugo ito sa krus sa Kalbaryo, namatay, gilubong ug nabanhaw siya aron ka makabaton sa siguro na kaluwasan sa imong kalag. Kasi kalau presidente ka maka-impeach, wala impeach time ni Christ. It is a one-man rule. Okay, Ephesians chapter 1 verse number 3. The Bible says, "Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ." So we are going to tackle this morning about the truth about spiritual blessings. The Bible teaches that God works through dispensations, and we know that different stewardships in which He reveals His will in specific ways. Today, we live in the dispensation of grace, where salvation is offered freely through faith in Jesus Christ and His blood atonement alone. So wala na ilain sa atong dispensation karon. In the dispensation of the grace of God, there is no other way to be saved. It is by trusting, by putting our faith in Jesus Christ and His blood atonement. And mabasa na ito na in the book of Ephesians 2:8 and 9, na naluwas kita tungkol sa grasya, and in Romans 3:25, that we have to put our faith in His blood. The Christian's position is not based on law, works, or ritual, but on what Christ has accomplished. These spiritual blessings are not based on good works, but on grace, and can be summarized in 7 great R's that define the believer's standing in Christ. So muna itong sigutan ng kabuntagon. These blessings, ito makita, while Old Testament blessings based siya sa works, based on works, because that is under the law. In the New Testament dispensation of grace, it's based on based on grace. So it's based on grace dito sa time sa Israel, time sa law, based on works. So ato aning ma-obtain kining mga spiritual blessings atong nakita, atong nabasa diri, by grace, not based on works. Dini sa Old Testament, dili sila blessing makuha kung di sila mo sunod sa balaod, kung di sila magtrabaho. But
in the dispensation of grace, this spiritual blessings ato makita, it is not based on our performance. It is not based on what we have done. No? That's why dati material blessings ato makita, more on material blessings or physical blessings. Pero diri sa ato ang panahon, more on spiritual blessings. And sometimes ang tao mas dako iyang panglantaw ato lang isgutan ng mga material blessings sa umaabot ng panahon. Mas dako iyang panglantaw sa material blessings kaysa spiritual blessings nga iyang nadawat. Nga usahay nakalimtan sa Kristohanon ug unsa kadako unsa kabililhon kining mga spiritual blessings nga naa sa iyang kinabuhi mismo, naa sa ato na kini nga mga spiritual blessings na na sa ato ang kinabuhi. Ug mo na ato ang usisaon ning ka buntagon karon. First kato makita dinhi mag-iskutan mga letter R ning ka buntagon, mga spiritual blessings nga ato ang nadawatan not based on works but based on grace. First is we are redeemed. Okay? Redeemed. Redemption is not based on works. It is based on grace, especially in the dispensation of grace. Wala may redemption nga mabatunan ang tao na pinasikat sa iyang binuhatan din sa grace period. During sa law, based sa performance work sa tao, especially pag-offer sa gitog of animal's blood. But now, in the dispensation of grace, it is based on grace. That's why this spiritual blessing, redemption, ato makita din na, dili na sa ito ang kayo. Okay, what's the word redeem? That means purchased by Christ's blood. That word redeem means purchased by Christ's blood. Redemption means to be bought out of the slave market of sin. Now, kung sa diyan kahimtang nato ng tao dati, sa di opatan himong Kristohanon, sa opatan himong anak sa Dios, unsay kahimtang nato. According to Romans 7:14, no? Romans chapter 7 verse number 14, old self, old man, unsa ang atong kahimtang asa ta igon sa Biblia, we are in slave market of sin. Alam sa verse 14, akong basahan din sundin siya mga mata. Verse 14, it says, for we know that the law is spiritual, but I am carnal, sold under sin. Makita na to diha. Nga na adita, we are in a slave market of sin, sold under sin. Atas sa gitawag og kasalanan, baligya kita sa kasalanan. That's why we need to have redemption. We need to be redeemed. And the only thing that makaredeem sa tao is Christ, through Christ's blood. That is why we are purchased by Christ's blood. Under grace, redemption is complete and eternal, not conditional. Ang redemption na to karon diri sa under grace is final, is eternal, dili siya conditional. Muna atong kahintang. According sa atong sumpay sa atong text, kini verse 3 na atong teksto. At ito sa verse 7, unahan lang diya in verse number 7. It says, in whom we have redemption through His blood, the forgiveness of sins, according to the riches of His grace. Sa atong gibasa diha, in whom we have redemption through His blood. So, we were redeemed through the blood of Christ. That is why in the book of Acts chapter 20, in the book of Acts chapter 20, okay, ato makita din in verse number 28, yung sa diha,
Verse number 28, it says, "Take heed therefore unto yourselves, and to all the flock, over the which the Holy Ghost hath made you overseers, to feed the church of God, which he hath purchased with his own blood." So ato makita din ha, once ang usa ka individual sa katao, na-obtain niya ang redemption, nagiging parte siya dali sa body of Christ, the church. Ang individual na na-redeem, naging parte siya sa church. That is why, iyon sa Bible, ang usa ka church, ang tinud-anay nga church, it is already purchased. Na ay nagpaila-ila nga relihiyon. Sila kulit tinuod tungkol silang pangalan, pero pangutan, mo, na ano mo eternal life, na-redeem na mo, dili pa daw, wa pa daw sila na-redeem, wa pa daw sila eternal life. Ang ilang redemption is in the future. Can you imagine, yung sa Biblia, we are purchased with His own blood. Ang tinud-anay nga simbahan, ang tinud-anay nga katawhan sa Dios in the dispensation of grace, New Testament Church, atong gitawag, it's already purchased. Kay giula na ni Kristo ang iyang dugo dito sa Krus Kalbaryo. The only thing na maka-purchase sa katao, sa kalag sa tao, is the blood of Christ. Now, si Kristo ni ula na sa iyang dugo. Wapadyapon ka na purchase, wapadyapon ka na redeem. Ang sama ng where's the common sense? Huh? If you are really redeemed yung sa Bible, purchased, di na aka sa usa ka grupo, usa ka assembly. The church is a called out assembly. It is a spiritual body, purchased, redeemed. Ang imong simbahan, wag gani na ma-redeem, di na mo simbahan sa Ginoo. Ang tinudali nga simbahan sa Ginoo, purchased na yan, redeemed na siya sa Biblia. We have redemption through His blood. So redemption in the church age is based on the finished work of Christ, not on obedience to the Mosaic law as Israel was commanded. So, managlahi. Ang redemption sa Israelites people, lahi. Ang redemption din sa ato ang panahon, dili pinabase sa mga Mosaic law. In obedience sa mga Mosaic law, kundi dinhi pinasukad sa gihimo ni Kristo Jesus sa Krus Kalbaryo, ang giula nga dugo. Muna atong redemption, muna ato ang gitawag po paglukat, pagpalit ka na to. Muna gitawag diri to be bought out. So gipalit kita aron kita mapahigawas sa gitawag og slave market of sin. Okay? Atong muna redemption na gitawag. So we are no longer we are no longer sa usa ka gitawag og slave market of sin. Wala na ta diha. Because we are already bought out. Kipalit na kita. Manang word redeem. So kini, imo na ning nabatunan. You are already redeemed. Tusay. Magwa ta nalipay ani nga gipalit sa Ginoo. Magwa ta nalipay ba nga iya naman ko sa Ginoo, gipalit naman ko niya. Gibayaran naman ko sa iyang dugo niya. Usay, ang atong panglantaw, naargid sa unsay makita na to. Pero sa mga butang di na to makita. That's why this is spiritual blessings. Kay, wak man na to ni makita. Hindi makita sa atong mga mata. But we believe, and it is because the Bible says so. Okay, number 2, ito makita din Not only we are redeemed, but also number 2, we are resurrected. So, ang pagka-resurrected na ito, nga buhi, pamantan, resurrected na dito, kita na ito sa klase sa resurrection, ang giisgutan din niya. That means, new life, now, and a future resurrection. So, doon ay tulo ka klase, since ang Biblia, naghisgot siya tulo ka klaseng kamatayon. Una is like ito og spiritual death.
Okay? Nagisgot ang Bible og tulo ka klase nga kamatayon. Una diha is nagisgot sa spiritual death. Spiritual death. Ikaduha diha is nagisgot siya og physical death. Then thirdly, ito makita, nagisgot siya eternal death. Now, spiritual death, when was that? Yung aman to naging namatay ta spiritually. Since the time na si Adam and Eve nag-disobey sa commandment sa Ginoo nga dili ka mumukaon sa kahoy nga nasa taliwala sa garden. Sa kahoy nga magpaila kanino sa unsay dautan ug sa maayo. So when they violated that only command sa maong mga tao dito sa Garden of Eden, ato makita diha spiritual death niabot na sa tao. Para ito makita dito sa Romans 3:23. Okay, Romans 3:23 yung makita din ha. He is talking about here spiritual death. And also as well as ato makita din ha physical death. And I believe also eternal death. Verse 23. Romans 3:23. Bible says, "For all have sinned and come short of the glory of God." So, ito makita din ha. All have sinned and come short of the glory of God. Tanang tao nakasala. Siya, tanang tao nakasala. Pag-abot mo sa Romans 6:23, "But the wages of sin is death." So, ang bayad sala, kamatayon. Now, when was that spiritual death happen? Romans 5, verse number 12. Okay, Romans 5, verse number 12. "Wherefore, as by one man sin entered into the world," as by one man, Adam, referring to Adam, so wherefore as by one man sin entered into the world, and death by sin, and so death passed upon all men, for that all have sinned. So kung imong balikan dito sa gitawag o sa gitawag actual nga event sa book of Genesis, sa diyang si Adam and Eve nikaon sila sa kahoy, wala sila namatay diha. Pero ang gisulti sa Ginoo, the moment you eat this tree, the fruit of this tree nga yang command nga dili pakaon, siya, ye shall surely die. But the moment they ate of it, they ate the fruit, wala na sila namatay. Ang namatay sila is spiritual aspect. Nagiging separated sila sa Ginoo. That is why, nung sa Bible, in Ephesians chapter 2, verse number 1, we were dead in trespasses and sins. Okay? Ephesians 2:1. Okay, it says, "And you hath he quickened, who were dead in trespasses and sins." So he's talking about spiritual death yung sa Biblia. Siya patay ka mo tungod sa kasalanan o mga pagsupak ninyo ng trespasses and sins yung sa Bible. So eternal death happened sa dihang si Adam ni supak sa Ginoo. And it affects sa iyahang mga descendants, sa iyahang race throughout the whole world. Until today, until the future, anak nga kamatayon, nag-apekto na sa tanang tao sa kalibutan.
Now, physical death, we know it. After ang kinabuhi, mamatay ta physically. And then eternal death, this is it is a final judgment. Mahiaguman sa tao ang pag-adto sa linaw nga kalayo. Especially, according sa Bible, that's lake of fire. Now, hell. In the future, lake of fire. But now, sa kaatuang panahon, gitawag siya na ay hell ang punishment. But hell, yung sa Biblia, he will be cast to the lake of fire. So, eternal death, munang eternal punishment. So, munang tulog ka kamatayon. So, unsang resurrection akong gisgutan? It's a resurrection, spiritual resurrection. Ang akong gisgutan din, we are talking about spiritual resurrection. So, we are not talking about physical resurrection. Physical resurrection is in the future. Ang Kristohanon in the church age period, pwede siya nga ma-resurrect physically. Pwede pong di siya ma-resurrect physically. Ang sipot pasabot, during sa rapture, kung ang Kristohanon namatay siya, wa pa ang rapture, he or she will be resurrected. Kung namatay siya before rapture, so he or she will be resurrected during sa rapture. But kung ang rapture mahitabo, buhi siya, adi na siya kinahanglan pang i-resurrect. Ang mahitabo lang siya is diretso lang siyang mausab. He will be changed ang sa Kristohanon ato makita dida. So, we're talking now about spiritual resurrection. So, gikan sa atong pagkapatay spiritually, sa malas kung gibasa sa sa Ephesians 2:1, that we were dead in trespasses and sins, and that is spiritual death. Patay kita spiritually, but tungod sa spiritual blessings nga dili pinabase sa works, pinabase sa grasya, nakabaton kita spiritual resurrection. Tanawa sa verse number 6. Ephesians 2:6, yun sa diya. And even in verse number 1, he had quickened. The word quickened means yung gibuhi, yung gi-resurrect, raised. And verse number 6, yun sa diya. And had raised us up together and made us sit together in heavenly places in Christ Jesus. So we were already spiritually, yung sa Biblia, resurrected. Na-resurrect na kita. Gikan sa itong pagkamatay spiritually. In other words, nabuhi kita balik. Kung sa physical pa na nga aspect, namatay, nabuhi, muna yung na-resurrect. Kita kanya ito patay kita spiritually tungod sa laog magkalapasan na to, pero gibuhi kita because of what Christ has done on the cross. It is based on grace, not on works na ito makita din na. So, man ang resurrection ato makita dili sa ato ang gibasa. So, the Christian is spiritually resurrected now. We were spiritually resurrected karon sa panahon sa church age period. And if katong mga Kristohanon nga nangamatay, they will also be physically resurrected during sa rapture. Muna ato makita din na. Kanindot kayo sa ato ang kahimtang karon, kining atong pagka-resurrect, we were already in heavenly, we were already sitting in heavenly places with Christ, together with Christ. Kanindot yan ang klase sa posisyon, pero usahay, di na to na, kalimtar na to na, that's spiritual blessings. Nga, dili pinabase sa buhat na to, kundi ipabase sa grasya sa Diyos. So, we should not forget that. Future resurrection, 1 Thessalonians 4:16, muna itong future nga resurrection, dali sa rapture. The church resurrection is distinct from Israel's resurrection and occurs before the tribulation. So, manay kalain na ito, kini nga church resurrection, dali na sa rapture. Church, ang mga Israelites resurrection, dili na sikan Advent or before sa gituwag og or
maybe in the midst. But definitely, doon ay resurrection din nga may tabo sa tribulation period. And number 3 nga ito makita din nga usa sa mga spiritual blessing at makita. Number 3, not only number 1, we were redeemed, we were resurrected, but we are also regenerated. Regeneration is spiritual, not physical. Dili na siya physical, kundi spiritual. We are talking about spiritual things. We are talking about spiritual blessings. It's not physical, it's not material. It's all spiritual. Na ito makita din na. Regeneration is the spiritual birth. Muna itong ito, spiritual birth of a person by the Holy Spirit. It is when God gives new spiritual life to someone who has spiritually dead because of sin. Sumurag kapares-parehas lang sila. The word resurrection and the word regeneration, magkapares-parehas pero doon ay sila kalainan. Regeneration, manang gitawag og being born again. It is God's work, not something we can or not something we earn by good deeds. When a person believes the gospel of Jesus Christ, God changes their heart, giving them new life or new desires, new life and new relationship. Now, regeneration is being born again according sa Bible. Ang word ng regeneration mo ang pagpakatao pag-usap. Muna sa gitawag og Book of John chapter 3, we can read in that passage nga may nagsulti nga si convert or being born again. That is regeneration. Pagpakatao pag-usap. Except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. So, ang John 3:3. Then, regeneration is a work of the Holy Spirit. John 3:5 and 6. It is the Spirit's work. Di trabaho sa tao. That is why, kining spiritual blessing, it's not based on works. Ako nang balik-balik, di pinabase sa usay imong nabuhat. Walay binuhatan diri nga involved. Walay binuhatan sa tao nga pwedeng pakita niya, Lord, mo ni akong ginahimo, pwede na akong maangkon ang redemption. Lord, mo ni akong ginahimo, pwede na akong maangkon ang resurrection. Lord, mo ni kanindot sa akong gihimo nga mga butang, pwede na akong makaangkon sa regeneration. Dili na pwede. Dili siya. Walay works, walay amount of works na pwedeng ikapalit or ikabayad meaning spiritual blessings. Ang spiritual blessings, it's based sa unsay gihimo ni Kristo dito sa krus sa Kalbaryo. It's based on grace. Regeneration is God's mercy, not our works. Sa isulti sa gituwag og Titus 3:5 ingon sa Bible, not by works of righteousness which we have done. So klaro kayo, not by works of righteousness which we have done. The wording of that passage is very clear. Klaro na kayo na. There's no need to make an argument or a debate on that passage. It's word for word ngayon sa Biblia, not by works of righteousness which we have done. Works. Kung saan nga works, evil works. Kung siya righteous works, not of works of righteousness which we have done, but according, so remember, look at the contrast, but, not of works of righteousness, but, ang contrast diya, but according to His mercy, He saved us by the washing of regeneration. Regeneration. Being born again. And we were
born again, it is because of the gospel. It is because of the Holy Spirit and the gospel. Yung makita din na. Kung imong tanawon diri sa 1 Peter, nakiskot siya diri, born again. Gamit ang incorruptible word. 1 Peter chapter 1, verse number 18. Verse number 23. Okay. Yun siya sa verse number 23. Being born again, not of corruptible seed. So remember, not of corruptible seed, but of incorruptible. So nasa gimension nga, incorruptible seed. It's the word of the Holy Spirit using the incorruptible seed. Magtanaw ako yung una-una usahay. Imposible kayo nga ang tao maluwas gamit ang mga version sa Biblia na mga corrupted. How can a person be saved using a corrupted word? Ngayon ang Biblia, importante kayo ang incorruptible seed. Murag yung katag extreme na, pero that's truth. That's the real deal na itong nakita din eh. So pa nga, by the word of God which liveth and abideth forever. Now, unsa man incorruptible seed? Dili incorruptible seeds. Incorruptible seed. By the word. Singular. Unsa na siya nga word? Verse 25. Ano diya? Verse 25. Kita na diya, verse number 25. But the word of the Lord endureth forever. And this is the word which by the gospel is preached unto you. So, klaro sa Biblia na that word nga gigamit sa Holy Spirit, the seed, the incorruptible seed, is the gospel. So the Holy Spirit and the gospel, muna sila yung nag-involve nga ang tao nakaangkon og regeneration. Through the gospel. That is why importante kayo ang pure blood-stained gospel nga mawali. Nga naman, maunay gamiton sa Holy Spirit. How can the Holy Spirit uses a corrupted seed, a corrupted gospel, iloso niya ang tao? Dili siya gagamitin niya. Mahimo lang kang born again siya gamit ang incorruptible seed. O verse number 25, that incorruptible seed, or by the word, that word is the gospel. Number 4. We were renewed. Renewed. According sa Titus, kung imo nang tusog basa ang Titus, not of works of righteousness which we have done, but according to His mercy save us by the washing of regeneration and renewing of the Holy Ghost. So it's also involved sa gitong work of the Holy Spirit. Ay makita din. Actually, daka renewal na gitawag sa Biblia. There is a daily renewal, but this renewal, okay, una to makita is the transformation, or it is, the word renewed means transformed by the Holy Spirit. Transform. Dili itong reform.
Daghang mga tao karon reform Baptist Church, na reform, daghang mga reform mga kuan, reform covenant, na reform nga basta daghang reform, daghang klase karon nga mga religious banner nga gitawag nagnaay mga word nga reform. Dili ni reform, we are transformed. Kung saan transform, giusab gid kas Ginoo ba? Pananglitan kining the word transformation, na daghang mga himo nimo aning ka kining Korinti, kung kining Korinti, taas ka nagbultahe ng galatay di sa Korinti. Kung ang usa ka kuan, ang usa ka lugar, tagaan na sila og exact nga voltahe nga dili ni mag low voltage ya usahay ang sugap ti hinaya kay ubos kay ang current, need og transformer. Marag mo usab og ang word nga transformer ginahan sa masalida karon ay mag-transformer sa kanang mo transform ay mo robot. That's transformation. Another thing sa transformation is kining metamorphosis gitawag sa science. Makita ang ulod mag-transform, mahimo siyang butterfly. That's transformation nga gitawag. So muna itong kahintang, we are already transformed, and that's the work of the Holy Spirit. That is the word renewed, transformed by the Holy Spirit. Wala na ito daily nga transformation na gitawag. Kining renewal is the ongoing work of the Spirit in the believer's life, producing Christ-likeness. So kining renewal nga nito daily, giproseso ta sa Ginoo. Pero na gitawag diha already transformed. Usab ka diha ditso. Kining atong gibasa diri, renewing of the Holy Ghost. Regeneration, then renewal, renewing, at makita diyan. Manay, gisulti sa Romans 12:2, be ye transformed by the renewing of your mind. Manay, daily transformation or daily renewal, atong gitawag. Pero katong diha nga, giusab ka dito sa Ginoo, ang imong posisyon lahi na, kaniadto bilong kas pamilya sa Yawa, pero giusab sa Ginoo diha nahimo kang membro sa pamilya sa Dios. Kaniadto para impierno ka, pero diha nahimo kang taga langit, lumulupyo sa langit. Your citizenship is in heaven according sa Biblia. Dati pa impierno, muna transformation ang immediate nahitabo sa imong kinabuhi. Pero sa mga daily transformation, proseso sa Ginoo. Nga kini nga proseso to become Christ-like. Dili na siya mahitabo, hangtod di na siya mahitabo kining rapture. So we have to have this event aron mahitabo ning Christ-likeness ang gitawag sa Biblia. Because as long as kining lawasan ni naani, we will never be or become Christ-like nga klase sa tao. Ano man, apa man gining lawasan ni. Pero as long as nag-process ang atong kinabuhi, padulong niya ato nang maangkon nga klase sa gitawag og Christ-likeness na gitawag. So the Spirit permanently indwells believers in this age. Karon, the Holy Spirit, nagpuyo siya sa atong kinabuhi permanently until the day of redemption. Para unsa? Para mag-renew kanato sa atong mga panghuna, sa atong mga himo. So, gina-renew ta niya day by day gitawag. To become Christ-like. Padulong ta ito sa itong Christ-likeness. Number 5.
reconciled. Reconciled. In other words, enemies made friends. Kaniadto, kaaway sa Dios, karon higala sa Dios. That's mo yung word nga, reconciliation. Reconciliation describes the change in relationship between God and man. Unsa na itong kahimtang kaniadto? Ang atong kahimtang kaniadto, tanawa sa Romans 5:10. Romans 5 verse number 10, muna ang kahimtang nato kaniadto. Okay, verse number 10, it says, "For if when we were enemies, we were reconciled to God by the death of His Son, much more being reconciled, we shall be saved by His life." So, unsa ta kaniadto? Kaaway kita sa Dios. Mga kaaway. Can you just imagine na? Kadako nga blessing nga gihatag sa Ginoo na kanang i-reconcile kanya back to Him. That is the usa sa mga biggest nga makita to na blessing nga atong nabatunan sa diyang gibalik, pagpahibalik, gipasiguli kita ngadto sa Dios pinagi sa kamatayon ni Ginoong Hesus. So this reconciliation applies equally to Jew and Gentile in the body of Christ. So wala ni siya racial discrimination, ha? Di tungod kay Hudiyo ka, di tungod kay kining gitawag og hintil ka, no, walay racial country variation, walay boundary ang gitawag. Each, whether you are a Jew or a Gentile in sa Biblia, pwede kang ma-reconcile dito sa body of Christ. Ephesians 2:16. Kaya sa Ephesians 2:16. Kaniadto mga estranghero kita, kaaway sa Dios. But because of Christ's death, Christ's blood, in the Bible 2:16, it says, "And that He might reconcile both unto God in one body by the cross, having slain the enmity thereby." Both in Jew alike, pwede siyang mapasiguli sa Ginoo, pwede siyang ma-reconcile sa Ginoo. Kalimtan sa Dios ang iyang pagkakaaway, no, sa Ginoo, mahimo siyang higala o anak sa Ginoo. Kita na to diha. Number 6. Verse 6. Not only we were redeemed, we were resurrected, regenerated, renewed, reconciled. Number 6, righteous. Nagiging righteous kita. In other words, justified by faith alone. Isa ka dako kayo nga blessing na sa atong kinabuhi gitanggal sa Ginoo atong pagkadautan ug sa pananaw sa Ginoo matarong kita. That is a real deal sa kuning kasulti. Sa kadako nga blessing nga makita nato sa atong kinabuhi. Kaya bang ideklara ka sa Ginoo nga free ka, wa kay kasalanan. O kani imagine ana, mo ba kaning kining mga kuan? Kining mga politiko nga daghan og mga kaso? The only thing nga maglimpyo sa ilahang pagkatao dili ang opinyon sa publiko. Bisan pagkapila na tagaw-taw ng mga tao diha, inisikuan, ako ani dili ni siya sa tunga, dili ni siya
corrupt. Akin si Kuan, di ni corrupt bayo kini nga tao. No, walay pulos ang atong mga public opinion diha. The only thing nga maghatag kanila og kining gitawag og freedom or kining gitawag og justification sa dihang musalang na sila sa korte. Hangtod gadi sila musalang sa korte. Dili gid maklear ang ilahang pangalan. Mao pa na sa tuang kahimtang. Declare tas Ginoo not based on our merits or our works, but based on sa gihimo ni Kristo Jesus to sa krus Kalbaryo. Kani imagine ana? Ano makaingon ko karon nga I am righteous not because matarong ko nga tao, but because of what Christ has done for me. No, gihimo ni Kristo para sa kuha. Yung sa Bible, you are justified by faith alone. The believer is declared righteous. Remember, ha? The believer, tatong tao nga mituo sa gihimo ni Kristo sa krus Kalbaryo, gi-declare sa Bible nga righteous. Not made righteous by works. Wala sila nahimong righteous pinagi sa paghimo og mga buhat nga maayo. Dili. Gideklara kita sa Ginoo nga righteous by faith sa gihimo dito ni Kristo Jesus sa krus Kalbaryo. Muna'y kalainan. Muna ang biblical message ito makita din na. Romans 5:1. Sa isul sa Romans 5:1. Okay, Romans chapter 5 verse number 1. It says, therefore, being justified by faith. What is the word justified or justification? That word means just as if I never sin. Can you imagine, ana? Mura pag ang pangantaw sa Ginoo itong kinabuhi, murag wa ta nakahimog sala. Because ang naa kanato is the righteousness of Christ. Ang atong pagkamakasasala, napunta na to kang Kristo. The imputed righteousness of Christ, na to. Nagbaylo ta ba? Sa diyang giangko ni Kristo ang atong pagkamakasasala, iyan ang gidala dito sa krus. Ang akong sala, imong sala, gidala ni Kristo sa krus Kalbaryo. So, ang akong pagkamakasasala, nakarga nito kang Kristo. Ang iyang pagkamatarang mo'y nasulop sa kuha karon mo'y nakita sa Ginoo sa pagkamatarang. That is why, gideclare sa Ginoo, righteous ka before God. Not because of what you have, or ni-obey ka sa balaod. No. It is based sa pagtuo. Therefore, being justified by faith. Porque, gusto ba na siya sabdon? Nung dahil mga tao, di ka sabot, anak, nga naman. Unang-una, di mag-rightly divide. Di ka ang ilarging gitanaw, kanunay. Ang ilarging ginabasa, kanunay. Sa ilang mga panimbahon, puro sa Diyos. Matthew, Mark, Luke, John. Balik-balik. Matthew, Mark, Luke, John. Kung saan lang book of, kung saan lang Romans to Philemon. Way labot sa Biblia. Ang kapalpakan sa usa ka simbahan nga. Gabalik-balik sa Matthew, Mark, Luke, and John. Matthew, Mark, Luke, and John is the actual or the event of Christ's life. Pero doktrina sa simbahan is Romans to Philemon. Malay doktrina sa simbahan. Narawas sa gitog 2 Corinthians 5:21. Ang nahitabo. Muna kong sabi sa inyo. 2 Corinthians 5:21. It says, for he hath made him to be sin for us. O, si nahitabo. Si Kristo ang himong kasalanan para nato. Who knew no sin, that we might be made righteousness of God in Him. Kung imagine na, nahimot ang tarong sa atubangan sa Ginoo tungod kang Kristo Jesus. Si Kristo ang nahimong kasalanan o nahimong kasalanan tungod na to. Nagbaylo atong pagkatao. That's why we become righteous. That is one of the blessings, spiritual blessing nga itong atong nabatunan. Naging righteous kita. Justification is possessional, not progressive. Complete
at salvation. Kining righteousness atong nabatunan, justification. Usa ka event og diha na hitabo sa kaluwasan nato sa atong gibutang atong pagsalig sa unsay gihimo ni Kristo sa cross Kalbaryo. Katong iyang giula nga dugo dito sa cross. Sa atong gibutang diha atong pagsalig ang gideclare sa kinustong kinabuhi, righteous ka atubangan sa Dios. Another nga ito makita rin katapusan, verse 7. We will be rewarded. Actually, kini is trabaho na siya kaning the word reward, pero exclusive, especially sa church age period, no? Eksklusibo lang siya sa mga katawhan sa Ginoo. Ang pinakanindot diha na klase sa judgment. Ang klase dili nga judgment kay gitawag, the judgment seat of Christ, no? Pwede mo tanawon diha. It is a judgment for works, not for sin. Kini nga judgment seat of Christ, dili siya judgment para sa sala sa tao, kundi para sa buhat sa tao. O lahi ng judgment kung kinakasala ka, no. Lahi itong judgment sa imong trabaho, because your sin has been already judged dito sa kamatayon ni Kristo Jesus sa krus Kalbaryo. Muna'y atong dapat masabtan. Kanang atong mga kasalanan nga nahimo sa itong kinabuhi were already judged at the cross. Kumana na ki-judge. That is why the judgment seat of Christ, klaro sa Biblia, it is a judgment for our works. Christians will stand before the judgment seat of Christ, not for sins, but for works. Not to determine salvation, but rewards. So, ang judgment seat of Christ, sa Bible, dili siya pag-determine o kaluwasan, kundi pag-determine sa ganting at makita din. According sa Bible, for we must all appear before the judgment seat of Christ. That is 2 Corinthians 5:10. No? 5:10. So itong ibasa kayo na 5:20, 21, itong ibasa 5:10 diha. We must all appear before the judgment seat of Christ. Remember ha, dakang judgment sa Biblia. Dili kay ira. Mayroon na ka nga, mubalik pa gani ang Ginoo para paghukom sa mga buhi ug sa mga patay. Tinuod man na sa Biblia. Nga mubalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga patay. Pero pangutana, kung saan nga judgment? Pila ka judgment sa Biblia? There are 7 judgment ato makita sa Bible. Pero pinaka well-known nga mga judgment is judgment seat of Christ for the saints after sa rapture, judgment of the nations after sa tribulation, ay judgment of the nation diha atong goat and sheep, that is judgment of the nation, and great white throne judgment after sa millennial kingdom. O dili sila kag quote, mubalik ba na yung Ginoo para paghukom sa mga buyog sa mga patay? Wala ang question diya. Ang pungtana, asa ka nga judgment maka-appeal? Kung di ka maka-appeal, ganit dili sa gito first judge as a judgment seat of Christ, dito because sa great white throne judgment. And great white throne judgment is not to determine whether you are saved or not. No. Great white throne judgment is to determine asa kang parte sa impyerno, sa lake of fire. Pero kini mo na inindot kay nga judgment seat of Christ. Kita diha nga mga believers, mga anak sa Ginoo, mga saved, diha ta. Kining mga taong redeemed, resurrected, regenerated, renewed, reconciled, righteous, we will be rewarded sa judgment seat of Christ. Kita na eksplosibo na sa mga anak, mga luwas ng mga tao. Walay labot itong mga luwas diha.
O ang i-judge na sa kasulti, it is our works. Dili ato ang salvation. Ang tanawa sa gituwag og 1 Corinthians 3:40. Ano yung cross reference niya? 1 Corinthians 3:14. Yun ang pulong sige na rin. If any man's works abide, which he hath built thereupon, he shall receive a reward. So it's work. Actually, if verse 15, if any man's work shall be burned, he shall suffer loss. But he himself shall be saved, yet so as by fire. So it's not salvation, it's works. Ato makita na. This judgment is for the church only. Exclusive ni siya sa body of Christ. Katong purchased. Ang tinud-anay mo ni akong sulti gini na, ang tinud-anay nga iglesia, ang tinud-anay nga church, body of Christ, luwas, saved, purchased, pinalit. Tapos pinalit ka niya, kay padug-asa ka padulong, binuang man ang klase siya. Among iglesia, kung dinhi, iyan is Ginoo, iputan on as ka padulong, mamatay ka. Apo may kay balog asa may padulong sa mga klase nga iglesia ka. Ang tinunay nga iglesia o gitong church, body of Christ, mga heavenly citizen or their citizenship is in heaven. Mga lumulukyok sila sa langit. Unang pagpunta na, asa ka padulong kung mamatay ka. Ang tinunay nga, membro sa body of Christ, the church, langit na padulong. Mahinambog kang membro ka sa church, membro ka sa iglesia o sa panang kuwara diya, term diya sa imong simbahan. The word church at church, I mean, church, English, Bisaya, iglesia, sa Tagalog, iglesia sa Gyapon. Yawa ka kay balok ka sa kapadulong, yama ka lang. Hinambog kang membro ka sa ka-church, membro ka sa ka-simbahan niya. Pupunta na sa imong sa kapadulong, maabot yung kamatayon, di pa takay balo niyo eh. Di pa takay balo. Kasi kapuslanan eh, pagka membro sa kasimbahan, o di kay balo ka sa kapadulong. Muna na kag nagpamembro ko sa ka-club. Muna na kag nagpamembro ko sa kung saan sa mga eskwelahan, mga fraternity. Church is church. In sa Biblia, the church, the body of Christ, purchased with His own blood. Kay balo asa ka padulong. Muna ko ang simbahan, di kay balo ang miyembro asa padulong, di yes, Ginoo na ang simbahan. Magkon pagka kanang uban nimo claim nga para langit. Pero lahi ko na pamagi siyang magis ko tagkaluwasan. It's not the pure gospel. Lahi na gospel. Remember that. Kailan po nagpakaroon nun. So this judgment, the judgment seat of Christ is exclusive only for the church, distinct from Israel's judgment for the nations, and the great white throne judgment. So distinct ni siya, lahi na sahi ng klase sa paghukom. Hining church lamang ang makaabot niya nga klase sa judgment. So in the dispensation of grace, the Christian is redeemed from sin, or to be specific, from the penalty of sin. Okay? Ang Kristohanon in the dispensation of grace is redeemed from the penalty of sin. Resurrected in Christ, regenerated by the Spirit and the gospel, renewed by the Spirit, reconciled to God, righteous by faith alone, and will be rewarded in the future. Our salvation is secure, our calling is heavenly, our hope is blessed. Looking for that blessed hope,
the glorious appearing of the great God, our Savior, Jesus Christ. That is Titus 2:13. We are looking for that event so that this moment maabot na siya sa ato ang kinabuhi. Pero sa kuning kasulti, especially sa ato ang online viewers nga makakita, ang kaluwasan, ang kining spiritual blessings, dili na siya ipabase sa itong trabaho o binuhatan o sa balaod. Ipabase kini sa grasya katong unsay gihimo, kaysa pinabase kini sa gihimo ni Kristo dito sa krus sa Kalbaryo. Katong iyang giula nga dugo dito sa krus sa Kalbaryo, mao nay basis ni ini nga klase nga mga spiritual blessings. So, gusto kang makabaton og redemption? Gusto kang makaangkon og resurrection, spiritual resurrection, regeneration, renewal, reconciliation, mahimo kang righteous, and then you will be rewarded someday. Wala ikikailain nga ibutang sa imong una-una kasing-kasing is to put your faith in His blood. This is the gospel na ito makita. This part of the gospel. The gospel is iula ni Kristo yung dugo sa krus sa Kalbaryo, namatay, gilubong, ug nabanhaw siya aron ka makabaton sa siguro na kaluwasan sa imong kalag.